सत्ताधारी बीजेपी विधायक प्रमोद रियांग के गढ़ में टिपरा मोथा ने एक बड़ी सेंधमारी की है। कठालिया छुड़ा विलेज पंचायत में हुए एक बड़े दल बदल कार्यक्रम के दौरान कुल 35 परिवारों के 154 वोटर्स बीजेपी और सीपीएम छोड़कर आधिकारिक तौर पर टिपरा मोथा में शामिल हो गए। एमडीसी केनेराम रियांग ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का झंडा सौंपकर उनका स्वागत किया। बुबागरा के काम से प्रभावित होकर लिया फैसला यह सामूहिक दल बदल स्थानीय नेता मणि देवनाथ के आवास पर आयोजित एक आंगन बैठक कोर्टयार्ड मीटिंग के दौरान हुआ, जिन्होंने इस पूरे दल बदल का नेतृत्व किया। नए सदस्यों को पार्टी में शामिल कराने की औपचारिक प्रक्रिया टिपरा मोथा के नेता और साउथ त्रिपुरा जोनल चेयरमैन हरेंद्र रियांग की देखरेख में पूरी हुई। पार्टी में शामिल हुए नए वोटर्स ने कहा, हम बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा के अच्छे कामों और उनके प्रभाव से प्रेरित होकर टिपरा मोथा के झंडे तले आए। स्थानीय बीजेपी नेतृत्व पर संपर्क तोड़ने का आरोप। पार्टी सूत्रों और नए सदस्यों का दावा है कि एडीसी चुनावों के बाद से स्थानीय बीजेपी नेतृत्व ने एडीसी क्षेत्रों में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया था। इसी नाराजगी के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी छोड़ी। कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद इस बड़े ज्वाइनिंग प्रोग्राम में टिपरा मोथा की पूरी सीनियर लीडरशिप मौजूद रही, जिन्होंने नए सदस्यों को पार्टी का झंडा थमाया। সেখানে কাজের কোনো উন্নতি নেই, সেই জায়গার কোনো সিস্টেম নেই, সিস্টেম ছাড়া কোনো কাজ চলে না। সিস্টেমে কাজ দেখছি যে প্রদ্যোৎ বাবুর কাজ যে মহারাজের কাজের সিস্টেমের সাথে মিলে গেছে, সেই আশাতে নিয়ে আজকে আমরা সবাই ঘরোয়া সভাতে যোগদান সভায় যোগদান দিয়েছি। বাস এতটুকুই কথা বলবো। আপনাদের এটা কোন পঞ্চায়েতের অধীনে পড়ে? আমরা এটা শান্তিবাজার কাঠালিয়া পঞ্চায়েত করা। কত পরিবার জয়েন দিয়েছে আপনাদের? আজকে এখানে 35 পরিবার, 35 পরিবারের 104 জন লোক। 153 আপনার আগামী দিনে কি বার্তা থাকবে সকল প্রতিবেশীদের নিয়ে? ভাই বোনদেরকে বলবো টিপরা মোথাতে যোগ দিয়ে সবাইকে উন্নয়নের জন্য কাজ করার জন্য, যে এখানে যে সামাজিকতার সিস্টেমটা বজায় রাখার জন্য, সেই কথাটাই বলবো। টিপরা মোথার কাজকর্ম কেমন দেখছেন আপনি? খুবই ভালো। যতটুকু দেখেছি যে প্রথম 5 বছর আগে যখন উন্নত হয়নি, তখন বিজেপির সাথে যুক্ত ছিল, বিজেপি উন্নত করাতে পারেনি, কারণ তারা টাকা দেয় না, ফান্ড দেয় না। এখন ফান্ড আসবে, প্রদ্যোৎ বাবুর মহাশয়ের কাছ থেকে আসবে, সিস্টেম ওয়াইজ আসবে, সবাই কাজ করবে, উন্নত হবে, দেশ উন্নত হবে, গ্রাম উন্নত হবে, এডিসি এলাকা উন্নত হবেই হবে। মিডিয়া বাইদেরকে আমরা 36 শান্তিবাজার বিধানসভা অন্তর্গত কাঠালিয়া বিসিতে আজকে আমরা এখানে একটা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বিজেপি পার্টি ত্যাগ করে আজকে টিপরা মোথাতে যোগদান করেছি। আজকে আমরা এই যোগদান অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে 26 বিজেন্দ্র কলসি, আমাদের স্যার এমডিসি অনারেবল স্যার কেনেরাম রিয়াং। এখানে উপস্থিত রয়েছেন টিপরা মোথার অনেক নেতৃত্বাধীন আমরা এখানে মাইনরিটি লিডার আছে, এবং আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট রসিনজিৎ রিয়াং আছে, আমাদের মডেলার স্যার আছে, টিডাব্লিউএফ থেকেও আছে এখানে। তো আমরা এখানে আজকে খুব খুশিতেই ওনাদেরকে আমরা আমাদের পতাকার তলে বরণ করে দিয়েছি, কারণ ওনারা সমস্ত আজকে যারা জয়েন করেছেন তারা হচ্ছে সব বিজেপি টেক করে আজকে এখানে জয়েন করেছে। 35 পরিবারের মধ্যে 152 ভোটার আজকে টিপরা মোথাতে যোগদান করেছে। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम।